जय जगन्नाथ समस्त को। आज हूँ संडे 15 सेप्टेम्बर। तो सकाल समस्त कॉल आसला आज गोटे फिस्ट करने। तो सांगे सांगे आम बाहरी गलु गोटे भल लोकेशन को। आज पाग भी बहुत भल अच्छी, पूरा भोजीर पाग। तो आपण भिडियोटी को फास्ट लास्ट पर्यटन देखु। तो फाइनाली आम आसिक पहुंची गलु आम लोकेशन रे। खाई गई जुटी अरे खाई गई जुटी हैं कौन खाई परोटा भजा खाई भोजी के खाइबू देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दुई को देखो जो दुई गाड़ा फड़ा जाई आइला पर खाइबो चिंटो जाई छने घरटी केला एटी भोजिटा एटी तू खाइ बसी कि हम नै जो हाड एटी कस दवा एटा खाइ देबा एटा खाइ बसी तोरी पे तोरी पे एटी भोजी करू तोरी खाइ एइडे कसी दवा कोन जी हमर जागा बकारे कसिया में खाइयार अछि कोन अछि पागटा किंतु बढ़िया देछि हां अबडी एटा काउंटर अछि एटी मधुआटा आइले चिंटो आगे धरी बटी आ मत गोटे देइछ नहले अबे दाग कोटा हबो अरे धरिबन एटा कोनटा चिकन बिरयानी हां दियो 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 चलो बस बस चलो सेधर बस पड़ो दाग होई जो तार नाइ द कौन चिन्ना लोग वाले कौन हो भोजी गले घर कहीदे तुमसे ना हो पाएगा। छाड़ डिक्की कौन कौन अच्छे धरी आस डिक्की पासवर्ड माइले खोल तमरो एटा इना को निके सुनो स्टार्ट हेनी को केते बाटे की कुआ जाऊ बोली ज्यादा ले रोड थम्स अप धरी पस आगो मारी बुनिया मारी तो जानि दउ कि सुन होला माइले जानि दउ कि अरे सुनु आ आसिया मारे बंद हे जे वाटर मोर नै जी पासवर्ड मारियो मानो जे थोड़ा ओला किन दे एडा एडा एक्सचेंज करे ओला किन तीनटा ओला आसी ओइटा एक्सचेंज माने एडा बड़ा देह करी कोन लाभ टिके पचाला कुआडे गलेन बुलिया को ओला टेक्स्ट ड्राइव नोच ओला किणी के हंता संता हां बढ़िया जाके धर देखि से चप्पल आइडी थोई गया अब जो जो चप्पल एसी वो मोर बाटे संगडे कहले 2 मास आनी 2 मास 3 थर मन नेन तक मेडिकल ताकू ना ओला को ताकू नो आओ चलो डीएससी का करे अछि कटा कट ना आमे से प्रेम नो डीएसएल आसीओ पर नौडू आई दो जे ता निकले दियो हैं आसीए ताले ता पॉकेट रख दे आओ दीपक
କଟା କଟାରେ ଲାଗିଯାଏ ଚାଲ ଛୁରୀ ପୁରୀ ଜାଗା ଜାଗା ଭଲ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଗ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ନା ଏପଟେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ବାବା ସକାଳୁ ସେ ବନା ଜାଣିଛି ଭାଗ୍ୟ ମଟନ ଟା ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆଗ ମାଛ କଥା କହୁଥିଲେ ଦୀପକ ଆମର କହୁଥିଲା ମାଛ ଖାଇବ ବ୍ରଏଲର ମାଛ ଗୋଟେ କୋଉ ବ୍ରିଡ କୋଉ ମାଛ କହୁଥିଲା କି ରେ ଚୁନା ମାଛ ଚୁନା ମାଛକୁ ପଖାଳ 20 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଦଉଥିଲା ନ୍ୟୁଜ ଏ ଇଏ ମତେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି ତମ ଆଖିରେ 20 ଟଙ୍କା ଶୁଣା କିଲେ ବାକିରେ ନୁହଁ ତ ଦିନେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଦିନେ ଧରା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ମିଳିଗଲା ନା ଆଉ ସବୁଦିନ ଗାଁ ପରଦିନ 10 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ବୋପାଲ ନାଇଁ ମ ନା ଲୋକ ବାড়ি ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧୁରମଣ୍ଡି ବିକିଲା 15 ଗାଁରେ ବୁଲି ଗଲା 10 ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇବାସ ବି ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ତ ଏରା ପେପର ବାଲି ଗଛରୁ ତିଆରି ପକ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉନ ଏ ଟଙ୍କା ଆରେ ତମର କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଦୀପକ ବାବୁ ଓ ଦୀପକ ବାବୁ ଖାଇବାରେ ବି ନୁହେଁ ଭୋଜି କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ତଥାପି ଏ କ୍ଲାସ ଆଉ ତମର ରାଜା ବାବୁ ବଢିଆ ଭିଡିଓ କରି ସେ ତ ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଣିକି କମାଇ ଦେଲି ଝୋଳ ଝୋଳ ଦରକାର ନହେଲେ ଖାଇପାରିବୁନି ଖାଇବା ବସି ବସି ଖା ଆଳୁ ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ି ତୁ କୁକୁର ଭୋଜି ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିବା ପରର ଶେଷର ଗୋଟିଏ କାମ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଧୁଆଧୁଇ ଏବଂ ମଜାମଜିର କାମ ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କାମ ସାରି ବାହାରିଯିବା ବ୍ଲଗ ଆମର ଏଇଠି ସରିନି ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଧମାଲ ଧମାଲ ବ୍ଲଗ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ